ambe aw ko ni kisi foli foli mun ka koroni foli belajele foli mun bora antige Allah subhanahu wa ta'ala o fe ka dikiraw bema uya maru ko ukatoka ni ko kata nyogoma o salamun alaikum ala ka kisi be aw be ka be bi juma do ya fe na ye kalo ta ka black le boli no fe ambe jate bo ka beni le 26 ok juin kalo san bafla ani san muga aye an kenaman soroya ambe ala tanu ambe ala barakada aka nema bambalima ako kale ka nema ka cha chuko yala atse ka jate ka dando ambe ala baraka da ola kosobe ka soroka foli ke ka ta kofe mo ko na mamunu be mali ko ka ani mo munu be na an lame wakati na taw kono na ambu foni kisi foli ala ka kisi di am bela jele ma hanna ya soro do awte mine chuga shila ka fo beka kisi o kono seka kedu sabo ala yikali ay laydu boli akoko bani adama mogo fili de kadi adama dum la fanchama ye donc o de ko sa ambi do mun ke atseka mine kata bema nga ana mine do kan be fana wajibi de sabo ala ta ko kanga fo ka nyesi nyogoma haline article mogo kera mogo e mogo mun te ala kola ni ubi wele ko ja abe korna sura jume korna sura mogo ni sura furkan aya bi wora ni aya saba ko hal mogo munum ye jahilu ye wote ala kola fe kanga toka kisi ni nyini kata umatuma nambe tema ula adona kunu ngo mogo sale ne be kunu ala yo de fo akoko ale be mogo kunu ka bon mogo chela ka sura ka yele ndumo be takama ni yele ye ayo fo Quran sura wora ni wele ko bagam ko fo sura aya kema ani aya mugani fla ale be mogo kunu ka bon mogo chela ebe bani adama yo be takama la nyebu fe me fiento de do wasu de do fana be takama la ko yala Muhammad Lamine mogo mun kulo gerenendo a nyefienendo a salendo mogo salen ka tagama mogo salen abe ka tagama ebe ka wele ko yala ebe se ka mogo salen ka lan ka ke sababu aka meni kewa ese mogo salen be tagama abala nimbi suratu namli kono korno sura mogo ni wulula aya bishegi ni kele ko subi tagama du do akante mogo munu ni bina akante ulumadu ko sude mogo ye ko ema yewa mogo munu mbala ka fenwere bato ala kofe ko tigla mogo ka fen salendo o yera salendo ka fara fen ka wauta do be kunu tuma meme korona sura jimen kono korona sura tani woro sura diden be avele ko diden sura to nal aya muga ni kele ko mogo do salendo o be fen sale fana bato o ta do o be kunu tuma mina jama sale o su de ko do mogo munta ala ko lo de be wele su ko o de be kunu du na kunu na kabe mun dama kabe torsu de dama ka yele abe tagama su to chela adama de to chela korna sura wora aya kemane aya mu kan fla olu de be wele mogo kunu ne ka donc an tu ye su ye an yera fle ne ka kunu o limer ne jume ye ako Muhammad Lamine Quran sura nani muso ko fo sura aya bi wolon la ni na nani akone ala ye Quran ne jigi keme bi wolon la ni keme bi wolon la ni nani suratul nisa'i odo ya itika ngalon tiga juga sila ni ngalon tiga to shaidun no billa de wako ko mun ko atin sura ko ninde kisay anga kalanke ni kalankera antega nyokon trompe blen est-ce que vous savez que antega o tiga ke o ab kalanke sura ne aya ye suratul nisa'i korna sura nani aya keme bi wolon la ani nani akoko ale ala ni kitabu de jigi kitabu ni ko ke yele mum bangelendo ayele nyogon teko ayele wala sa eko famu abeta Quran sura bi kononto ani wolum la aya saba nani aya saba abila donia akoko o yele be kom kalo ba kelen yele farle nyogon ka kayrun min alfi shahri akasa nay o yele kabo de dima abo dima yorojme min chogo yala dibi kono e to ka torsu mena ato chogo la ko nyewere be dusukun kono na abe disi opéré ka o lumière ni lumière de black on e bi yelen soro na ye
sabula ɲɛ fila de ɲɛ naani de quoi ɲɛ mun ye nɛɛma ye ni an bɛ filɛli kɛ n'a ye ani ɲɛ wɛrɛ bɛ dusukun kɔnɔna na ni o bɛ yeli kɛ o fana de bɛ fiyɛ ko n'o de fiyɛna o bɛ wele fiyɛtɔ yɛrɛ kɔrɔna sura 22 aya 46 suratul haji hiji sura aya 46 a y'o de fɔ donc o dusukun bɛ o yelen bɛ dusukun kɔnɔna na donc walasa kɔrɔna yelen ka bila a kɔnɔ fo i disi ka opérer o de kosɔn nabi Musa ye ala deli a ko ala k'ale disi k'a k'ale disi dayɛlɛ ka mun bila a la kɔrɔna sura 39 aya 22 ko kɔrɔna yelen bila a la k'a kɛ silama ye ka kanda n'a ye o de kosɔn a ko Muhamadu fana disi dayɛlɛla kɔrɔna sura 94 aya fɔlɔ a ko bon mɔgɔ o mɔgɔ ni ale b'a fɛ k'i kanda k'i kɛ silamaden ye ale ala yɛrɛ de bɛ e disi opérer ka mun bila a kɔnɔ ka nin yelen bila a kɔnɔ a bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔnɔ a bɛ kɔrɔna sura 39 aya 20 ni aya 2 ala ka maaw disi dayɛlɛ ka lumière de bila a kɔnɔ k'u kunu kɔnɔ donc o de ye kisi nin ye quoi n'i ye nin sɔrɔ o de ye kisi ye a y'o de fɔ i ɲɛna ko nin ye kisi de ye ko Kur'anu ye kisi ye a bɛ Kur'anu sura 5 aya 16 a bɛ kɔrɔna sura joli kɔrɔna sura 10 Yunus ka sura aya 98 wolonwula 8 quoi 58 suratu Yunus a ko nin ye fura de ye a bɛ dusukun kɔnɔfɛnw furakɛ nɛɛma de don wa kisi de don kɔrɔna ye kisi de ye donc ala ka kɔrɔna lɔnni di a ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kunnafoni di an ka shahidu président Sabalibugu Seydou Samake ba kɔfɛ an b'a fɔ ba kɔfɛ mɔgɔw Seydou Samake a furumuso ye an garisɛgɛ ala ka masaya kɔnɔna na denmuso o tɔgɔ welela Majɛ ani Umar Traoré fana muso jiginna a tɔgɔ ye o fana denmuso ye a tɔgɔ dara Ayise ni danfɛn fila mun nana fara an kan ni o ye an ka juruya ye an ka bɔnsɔn u bɛna kɛ an ka bɔnsɔn ye ka taa o tɛ olu bɛna den minnu sɔrɔ ni o ye Ayise ye ani Majɛ ala ka tanga n'a y'u tanga a kana o kelen tanga dɛ o yɛrɛ bɛna den minnu sɔrɔ ala k'u tanga a k'u tanga ka bɔ fɛn jumɛn na seyatiniw ala k'u tanga ka bɔ seyatiniw ma tɔgɔ de bɛ di k'a kalifa ala ma ka duwawu don tɔgɔ la mais farikolo ni ko tɛ ala ka den balo ka nakan ja o duwawu tɛ taa yɔrɔ ala ka den balo den jumɛn denw ka ca denw man ca wa n ko mɔgɔninfin bɛɛ n'a tɔgɔ n'i y'a ye bi an bɛ Ibrahima tɔgɔ fɔ tɔgɔ de don n'i y'a ye an bɛ Kira Musa ninnu tɔgɔ fɔ tɔgɔ de don n'i y'a ye Mamadu Lamini ninnu tɔgɔ bɛ fɔ tɔgɔ de don hadamaden yɛrɛ de tɔgɔ ye fɛn bɛɛ lajɛlen de ye tɔgɔ ye o yɛrɛ de ye an fa Adama fisaya ni mɛlɛkɛw ye fisamaciya sira fɛ Kur'an sura 2 aya 30 ka jigin ale bɛ dan tuma min na o y'a sɔrɔ danfɛn tɔw hakili la ko olu ye fɛn dɔn nka ja o tɛ fosi yɛrɛ tɔgɔ dɔn an fa Adama de ladɔnniya na fɛn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o tɛ k'a sɔrɔ k'a ladɔnniya fɛn bɛɛ tɔgɔ la o de ye an fa Adama fisaya tɔgɔ la donc tɔgɔ ninnu de ye ko nin ye quoi an bɛ ka Alahu subahanahu wa taala mun bato a yɛrɛ ko k'ale tɔgɔ bɛ ale la ni tɔgɔ tɛ an tɛ ala dɔn don an bɛ se ka ala dɔn cogo di parce que an ni ala man surun an bɛ dugukolo kɔ kan yan ala dun bɛ a ka masaya kan a k'ale ka masaya yɛrɛ bɛ dugukolo sago fɛn mun bɛ dugukolo sago a bɛ min a yɛrɛ bɛ dugukolo sago yɛrɛ a yɛrɛ tɛ dugukolo kan yan mais a bɛ tila k'a f'i ye ko non k'ale bɛ yan dugukolo fana ale ka surun i la fana o fɛn bɛ dɔn wa kabako donc o la an bɛ mun fɔ ala yɛrɛ ko k'ale tɔgɔ de k'ale tɔgɔ ye Allah Quran sura 17 aya mais a b'a f'i ye Quran sura 7 ni wele ko suratul Arafi aya 180 a ko k'ale tɔgɔw ka ca ale tɔgɔw ka ca o tɛ tɔgɔ caman tigi de don mais a bɛna Quran sura 17 aya 100 ni aya 10 a b'a fɔ k'ale
de Allahu ye kika ale ala wele ni Allahu wal maraha yaye donc Allahu Rahman a tɔgɔ ye kelen de mais tɔgɔ caman tigi de don hal an fɛ yan tɔgɔ adamaden dɔw bɛ yen tɔgɔ kelen de don mais i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔ caman b'a la han a yɛrɛ tɔgɔ bɛ yen i n'a fɔ kiraw dɔw tɛmɛna tɔgɔ caman tigiw tun de don hali Mamadu Lamini ye tɔgɔ caman tigi ye Mamadu Lamini a tɔgɔ ka ca dun a tɔgɔ yɛrɛ ye Ahmad mɔgɔ tan ne Ahmad mais a bɛ wele ko Muhammad a tɔgɔ yɛrɛ de Ahmad kira tɔgɔ de Ahmad a bɛ Kurani sura 61 aya 6 maintenant a yɛrɛ ka mɔgɔw ye tɔgɔ dɔ d'a ma ala ye tɔgɔ fana valide Muhammad kɔrɔfɔ bɛ ka faamu bon a ka fisamaciya tɔgɔ fana bɛ yen ko Abdu Allahu Abdullahi Abdu Jɔn Allahu ala Jɔn Abdullahi a bɛ Kurana sura jumɛn suratul Jin Kurana sura 72 aya 19 ye donc on a ɲɔgɔnna a tɔgɔ dɔ ye Shahid Sere voilà nin bɛɛ a ka fisamaciya tɔgɔ n'o tɛ tɔgɔ kelen de don Ahmad mais tɔgɔ caman tigi de don ala fana bɛ o cogoya la kan a tɔgɔ ye kelen Allahu o Allahu ni a bɛ se ka sɔrɔ kanw bɛɛ la ni o kan ye quoi mais a bɛ fisamaciya tɔgɔw bɛ se ka na quoi ne wele ko Rahamanu Rahim o tɛ wa Karim Malik ala ko suratu Maryama kɔnɔ Kurana sura 19 aya 60 ani aya 5 a ko k'ale tɛ tɔgɔmaya fɛ dɛ ale keleya ka bon kojugu a b'o fɔ ye fo Tawurata kɔnɔ ko il est un Dieu jaloux ale keleya ka bon dɛ ale tɛ tɔgɔmaya fɛ yarɔ anw yan n'an ye tɔgɔma sɔrɔ o ka d'an ye kojugu cɛ e si b'a kalama n ye tɔgɔma sɔrɔ ko aw tɛ y'a ye fo mɔgɔw b'a a jansa o bɛ na zitɔ d'a ma parce que a ye tɔgɔma sɔrɔ o bɛ cadeau kɛ ko parce que a ye tɔgɔma sɔrɔ ale ala ko k'ale tɛ tɔgɔmaya fɛ y'a ye Exode chapitre 20 aya 5 aya 6 il dit qu'il est un Dieu jaloux k'ale keleya ka bɔ ale tɛ tɔgɔmaya fɛ a b'o fɔ ye Maryama kɔnɔna na suratu Maryama aya 60 ani aya 5 bon ni Rahman kɛra ala tɔgɔ yɛrɛ ye Maliki kɛra ala tɔgɔ yɛrɛ Maliki dun bɛ yan Maliki tɛ yan Maliku bɛ yan Karimu tɛ yen wa Karimu bɛ yen Karimu yɛrɛ sigilen filɛ nin ye bon Karimu bɛ se ka kɛ ala tɔgɔ ye a bɛ se ka ala tɔgɔmaya ta cogo di ni Karimu nin ye ala tɔgɔ ye non fisamaciyaw de don quoi mais olu tɛ tɔgɔ ye maintenant Allahu ni ya ale ta e bɛ fɛ ka ale ala wele k'i ka ale ala wele a bɛ misali d'i ma Allahu Rahmani donc sisan ni e bɛ Maliki ye jumɛn ye masaya de don quoi a bɛ masaya de ko fɔ Maliki o da wa Maliki yawmi dini jɔ kɛnɛ don masa ye suratul Fatiha aya 4 Maliki yawmi donc ja Maliki masa de a ka fisamaciya tɔgɔ dɔw de don quoi mais a yɛrɛ tɔgɔ tɛ maintenant sisan ni ale ko tɔgɔ caman tigi de don e bɛ se ka ale wele ni tɔgɔ caman ye quoi a bɛ fɛ k'o de f'i ye donc n'i bɛ fɛ ka ale ala wele n'i bɛ fɛ ka masaya de ɲini maire ministriya présidentya o n'a ɲɔgɔnna i b'a fɔ Allahu Malikul Mulki ya Allahu Malikul Mulki o tɛ wa parce que e bɛ masaya de nɔfɛ mais e tɛ wari ɲini k'a fɔ ko ya Allahu Maliki ayi i tɛ wari ala wele ni wari ye ni Maliki sira ye i bɛ ala wele ni Razak garijɛgɛ y'a ye Razak y'a tɔgɔ ye yarɔ Razakiw fana ka ca an fɛ yan donc o la e b'o faamu cogo di donc sisan i b'a fɔ Allahu Razak ya Allahu Razak y'a ye ala e mun ye garisɛgɛ tigi ye n sɔn ala e mun ye masaya tigi ye n kɛ masakɛ ye ala e mun ye lɔnni tigi ye
alim. Donc il dit qu'à fond ne peut faire comme l'on de ni à la fin. Il t'a fait ya Allahu Malik. Wal ya Allahu Razak. Il va faire ya Allahu alim. Yaro akacha mais toujours Allah in the being. Ale tokoma yate ale la mais to fisama chia to ni ayra be se ka kla aw ni nyokon che o ya kungu e. Mais ka foko ne de ala de fleni e bo. Amen ko da ala. Aw de la ka ye. Ate ka ye do na o kara so ala be dimi abi sampere jiga. Ka ko do de Qur'an sura tani saba aya tani saba abi sampere jiga ka. Tani saba avec Quran sura tani saba o be wele ko sampren sura aya tani saba avec sampren baro bo ye kale ala man ko nde ale nema tigi ko ala nema tigi ya aka nema fana wara le cheta mais o titu ka foko ko ala fana mai de ala ko kale man ko fo kale man ko de ale be cheni ke trop donc ala kana aka dimi kana nyasi amma ambe ala deli antina den sorom ambe na mun toko da Allah parce o tisaka be mais na den sorom ambe saka o toko da razaku ni maliku ni basi fusi tala donc ni den flani ni o aise ani maje ambu kalfa alala olu unuka zuriya ala ku tanga ka bo sheatinu torama nimbe suratul maryama yera kono nana Quran sura tan kono ton aya Korna suratul anti suratul Maryam ko la sa suratul Ali Imran Korna sura saba aya be sabani woro Maryama abaya bangi yoro mina o yoro be aya togoda ka soro ka kalfa alala ko ne ni dey Maryama nye Maryama ni kalfa e alala Maryama ani Maryama yere zuriya eko utanga eku kisi ku bo sheatinu toroma a wolodo ni o ye Maryama kelen sabula sura do to ko mena da ayre to ko la suratul Maryama korona sura tani kononto aya tani duru otawa aya tani duru ako a wolodon ka kama kisi Maryama wolodon ka kama kisi donc avec un misal de dima ja den tokote das kle wolom la temenen ko ni o te den wolodon ko ni o se ka ci den wolodon bi se ka ke kle wolom la ko fe ci ako a wolodon Maryama wolodon yaye ka kama kisi abena fato domina parce que abena fato do fana de kono o don ka kama kisi abena kunu domina aka kama kisi donc ambe do ke en demuso flan ni ko ye maje ani Aisha ala ko wolodon ka ka uma kisiye obena fatu domina akake uma kisiye obena kunu domina akake uma kisiye ala ko ka garsega noya uye ya nyanama ya kono nana ni oye ala ko garsega je kono ala ko garsega la hara ala ko tanga ka bo jahannama toroma Quran sura fla aya keme fla ani kele otawa keme fla ani kele ala ka o gersege jien kono ya ka niyoro nyuma di uma ya aka kla ka niyoro nyuma di uma kiyama otawa ala kana nyina amfana ko ala ko gersege kele di am otamene ko fa ambalma do be ko anga o sama do la o be gele kono masata la o de be gele wuli kata kenyene ayra ka may Quran sura mugani wulum la suratul namli aya biworo ani aya fla ako masa mumbe seka adama denka gelea wuli oye ale de ni ale wele la donc toro wuli bagani ambe ale wele shaidu munum be degun kono nana alaka hina anako alaka yafa amma na yafara amma abe deguni wuli ko jurumu be bani adama ka ko lanogo ebi fe mun ke ni e ka ko may dro e ba afodro ko ala ka yafa ima ko ni ala yafara ima ala be yimmo go nye ka kiraw nunu ka adande kiraw ye ko kiraw ko ala ka yafa uluma korna sura binani ani wulum fla ayatan kono to suratul muhammad
suratul Muhammad ayatan ni kononto akoko Muhammad yera ka fo ko ale alaka yafa aka jurumu akoko yala ima Yunus ka kibara sorowa suratul anbiya konona na Quran sura muga ani kele aya bishigani aya wolonfla ako ale Yunusu ale jalakira aya yera kun jalaki ale jurumu tode ala ede ka sanu be korota be sebe ede nga ne mai ne Yunusu mai ne jurumu tode ya fama ala ko cho mbi ya fatima ibi degu mun kono bina illa ba akono do wa sura tumbe kaso kono nana ala ya labo kaso ni kono do aka kaso aka juguni Guantanamo ye Guantanamo ye kaso munun ka jugu mogo nunu kala lendo de amena se u ka ko ma doni ala jera nay o kala lendo kosobe kaso ja o ya kalanka ye kaso la juguman be jide abi jide kono wona koso o tara base do sigi kono nana ka ke kaso e Guantanamo tani mo boy l'île de Guantanamo tiente bo o ya ye gafe kono nana a semene me Yunusu ka gafe kono tawrta kono nana ni Yunusu ta sura do be ko Yunusu ka sura tawrta yere kono kono nana Yunusu ka sura fana be mais aka kaso te fo ye Yunusu yere ka sura kono abi fo ye anbiya kono nana mais ni tara Yunusu yere ka sura ta abi Yunusu ka boro yere bo ye ako Yunusu tumbe kaso kono mais ko kaso tu ye jugoro kaso ye wa atumbe jide fana kono Allah kaw godo nde jege de ya mina ka tada ko dugi ko ji jugoro jege ma to ji ka to ka flotter sa otade a jigina nay ako ke chogo ya be ala kuma na jege fe ay wahyu blaka ta jege fe ka jege la donia ka ko asogote ka akolote kare kana akari iba akunude oxygène be ale kono nana jege nunu oxygène be ulu kono fien sama tabe u kono abika fien sama yen ka bla atisa de parce que ay ko jugu do de ka ko ne ala be ka nyangati o kama Allah mina bla de gun kono nana ko donc asomina to mena abika so kono dibi saba suye dibi ye jikono dibi de jega kono fana dibi de Allah mogo ka kaso tse ka jugu ne aletani atora o chugo yala ay ala de deli ko ala ka yafa alema ala ka hina alela aya yera kun jalaki donc amito ka an yera kun jalaki ala ka hina na ala ka yafa amma na hina na annaka yafa amma abe ammago nye degu mumba anka atoka wuli ko degu chama be adama denka wa ode illa jarabi fana kuna tuma le wuli ka ma shige je ko kuna tuma ale ala wele haka ko tumbana bisa ban wulon na aya kina fina Yunusu ka ko tumbana pep korna suratu safat bisa ba ani wolon la aya binan nan ko atuma na tuma ya fadele ko net ta labo atumbe to jege ko nan do abisa kaso ko nan keme binan ni na nani sake la bisa fi keme ila yawmin yubasu Quran sura bisa ba ni wolon la suratu safat aya keme aya binan ni aya nani donc alaka anga digun wuli an kelengele hami dugone ani hami bangele be mogo munun ka ase be ala de ye ka degun nu wuli ko ala ka anga degun wuli la jarabi nunu aka neme akana na gele kosobe na ya gele doro ambe sirabla ote donc ote menen ko fe e Samake ni o Seydou Samake président Seydou Samake Sabali Bugu akoko mogo munun be se ka ale ka yoro soro ko bisu na ave fait ka baro sigi sini samedi voilà moko munu te yendo moko chama kon be Sabali Bugu zeni terrain Sabali Bugu sugu ni temera la dron do kotro so do be inuma fait
e bɛ don o kɔnɔ dɔrɔn terrain bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ olu bɛ dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ de zeni terrain yɛrɛ de kɛrɛfɛ an bɛ to ka taa wajuli kɛ yen san dɔw la ko sa in na wagati dɔ nana kɛ mɔgɔ dɔw wulila ko an kana wajuli kɛ yen ko parce que an bɛ ka diinɛ tiɲɛ a kɛra kɛlɛ de koyi an ko boni bɛ nana bɔ a la an ko alhamdulilahi rabbil alamin o bon in sisan a bɛ ka kɛ sɛbɛ ye ciden fana gɛnna k'a bɛ ka dugukolo tiɲɛ ciden a bɔra Maka a fa dugu la a taara sigi Madina donc o ko an bɛ ka k'a sɔrɔ ye donso bɛ kulonkɛ kɛ yen sɔmɔ bɛ kulonkɛ kɛ yen balaniw bɛ kɛ yen o yɛrɛ bɛ u ka hadisatigiw b'u ka kɛnɛ sigi ka wuli cogo min y'u ja mais an taara ni nin ye an ko u ka segin ka na nin ma n'aw tɛ nin kan aw tɛ pɔrɔ kan laissez-moi ala chérie o ko non ko tɛ ka kɛ ko ninnu ka interdit ya o dun y'a interdit koyi donc o Seydou Samake n'a ka jamaatu olu ka yɔrɔ de don donc minnu bɛ se ka yen sɔrɔ ko u bɛ se ka yen sɔrɔ inshallah donc ala ko o wagati yira an na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna dɔɔni kɛ kitabu ni kibara kunkanko la yala bɔnɛ jumɛn de jiginna bani adamaw kan kabini bi ko tɛ dɛ ni kɔrɔna ni bilara kɔ mun de bɛ dugukolo mun de yɛrɛ ye dugukolo tiɲɛ est-ce que ala y'a fɔ k'a gɛlɛya ko an ka an sɔgɔ nin kɔrɔna na an kana nin kɔrɔna ni bila an kana na tawrata bila an kana na linjila bila mais mun de kɛra ni adamadenw ye sira bɔ an bɛna baro boli o kan dɔɔni ni wagati tɔ tora an balimaw nana shahiduw de don dɔ bɔra Kajolo Sulemani Sise o tɛ Sadio Ba o fana nana ale bɛ Bamakɔ yan ninnu bɛɛ nana u sen fɔlɔ de ye yan o tɛ wa a bɛ se ka kɛ shahidu wɛrɛw fana nana bi ni olu bɛ yen ni wagati sɔrɔla an bɛ kuma di olu ma u bɛ ɲininkali kɛ u ma fɛn minnu faamu u bɛ fɛ ka fɛn minnu ɲɛ dɔn n'a ye ala ja a b'o cogo la o tɛ donc yan'o cɛ an ka don babula Kuranɛ sura 43 ta i b'a aya Kuranɛ sura 41 suratul Fusilati aya 43 i b'o ta ma yuqalu laka ila ma kadira lirusul min qablika Muhammadu ala de bɛ ka kuma Muhammadu fɛ a ko Muhammadu a ko nam o de don tulo b'a la ko cidenya sira in fɛ an tɛ kuma kura fɔ i ye mun ma fɔ ciden tɔw ye ka kɔn e ɲɛ an bɛna fɛn o fɛn mun fɔ i ye nin kitabu kɔnɔna na o kuma de fɔra ka kɔn ta Kuranɛ sura 3 ta i bɛ aya 3 ta nazzala alayka alkitaba bil haqq o tɛmɛni yɛ fɔlɔ. Il n'était dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. A bɛ Kuranu dayɛlɛ han bloc tɛ yan dɛ kuma minnu fɔra ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la ayi a bɛɛ bɛ filɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa o tɛ ko kuma fosi ma fɔ ciden ye fo a ka sɔrɔ o kumaw de tun fɔra cidenw ye ka kɔn ta Kuranɛ sura 3 ta i bɛ aya 3 ta nazzala alayka alkitaba bil haqq a ye kitabu ni jigi Muhammadu e kan ni cɛ jati ye musaddiqan lima bayna yadayhi ka tiɲɛtigiyali kɛ fana na fɛn na mun tun bɛ yen aw bolo kɔrɔ ka kɔn jumɛn de tun bɛ yen mɔgɔ bolo ka kɔn kɔrɔna ɲɛ kɔ a ko ale tun ye dɔ tun bɛ yen quoi ko kɔrɔna nin nana k'o tiɲɛtigiya a ma fɔ ko kira ma ko fɛn ma fɔ a ye mun ye kura ye wa donc ça veut dire que kɔrɔlen dɔ bɛ yen bon o kɔrɔlen nin ko o ye jumɛn ye wa anzala al-taurata wal injila ko ale tun ye injila jigi ani tawrata jigi ka kɔn Il a fait descendre sur toi les livres avec la vérité, conformant les livres descendus avant lui. Confirmant. Il le fit descendre la Torah et l'évangile. Akoko ainime ko korna ni nana ka tawrata ni linjila de tiɲɛtigiya ko mais kitabu nu bɔra ale ala de fɛ ale ala de kitabu nu jigi ko nanzala diinɛ kɔnɔna na Kuranɛ sura 39 aya 3 ala lillahi dinul khalisa ko diinɛ ale de ta ye ale ala de ta ye diinɛ ye
wa ala de be baro kɛ diina ni kɔnɔna na aw ye ale ala de be baro kɛ diina ni kɔnɔ ale de b'a kɛ hadisa ale de be hadisa ko wa man asdaqu min allahi hadisan Quran sura 4 aya 80 ko yala jɔn de be se baro la ni ale ala ye jɔn de be se hadisa la ka tɛmɛ ale ala kan hadisi kɔrɔ baro baro kɔrɔ hadis hadisi kɔrɔ baro baro kɔrɔ hadis o yo o ɲagami k'a kɛ i n'a fɔ n'a fɔra hadisa dɔrɔn o ye ala kira ka kuma ye non 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 kiraw ka kuma o tɛ se ka kuma diina kɔnɔ f'u ka yamaru wa o yamaru bɛ bɔ ala de fɛ n'o o de kɛra o de bɛ wele jiginen mais jiginen ninnu bɛ wele kitabu kitabu ninnu tɔgɔ dɔnnen don kira musa t'a fɔ o ye tawrata ye kuran sura 21 aya 48 nabi isa t'a fɔ ni o ye linjila ye kuran sura 5 aya 40 ani aya 6 Muhammad Lamin t'a fɔ Qur'anu ni o ye Qur'an sura 10 wolonwula aya 80 ani aya 2 o ma sɔrɔ kira si ma kitabu 2 sɔrɔ dugukolo kɔ kan o kira tɛ yen ko kitabu 2 b'a bolo tiɲɛ tɛ dun nin de ye ala kira ta ye Qur'anul Karim kitabun mubarakun ko non ko kitabu wɛrɛ bɛ ala kira tɔgɔ la ala ye mun de fɔ Muhammad Lamini ye Quran sura 7 an k'o ta aya 60 ani aya 4 kuma ni kuma barikama fa qul ya ahlal kitabi Quran sura 7 aya 60 ani aya 4 ko Muhammadu a fɔ kitabu dunkɛw ye ya aw minnu kɛra kitabu tigi ye ko a ma fɔ ko nin jiginna ala kira kan wa a kɛra kitabu tigi ye walima ma kɛ kitabu tigi ye a ma fɔ ko tawrata jiginna Musa kan wa a kɛra kitabu tigi ye wa a ma kɛ kitabu tigi ye a nɔfɛ mɔgɔw kɛra kitabu tigi ye wa u ma kɛ kitabu tigi ye Nabila Isa a fɔra ko linjila jiginna a kan han Nabila Isa kɛra kitabu tigi ye wa a ma kɛ kitabu tigi ye a kɛra kitabu tigi ye o tɛ minnu ko k'u bɛ Nabila Isa nɔfɛ o kɛra kitabu dunkɛw ye o ma kɛ kitabu dunkɛw Muhammad Lamini ye Qur'an sɔrɔ Muhammad Lamini kɛra Qur'an tigi ye minnu ko k'an bɛ kira nɔfɛ an kɛra jumɛn ye bon o wele ma da filɛ na k'a di ala kira ma a ko Muhammadu k'a fɔ kitabu tigi ninnu ye ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ayina aw ani anw jɛnbɛ kuma kelen mun ma Allahu akbar ay ni mɛ dɛ ko ne Muhammadu bilara k'a fɔ aw ye a ma fɔ ko kɔrɔna ye hakilitigi ye zikru wa innahu la zikrun laka wa liqaumik kɔrɔna ye hakilitigi ay ni mɛ dɛ kuma kabako kuma dɔ de filɛ ne k'a fɔ ya a ko Muhammadu k'a fɔ kitabu tigiw ye donc ça veut dire que i b'a faamu k'a fɔ Muhammadu yɛrɛ ye kitabu tigi a ko aw ani anw aw o ye jɔn ye kitabu tun dira minnu ma ka kɔn n'o ye yahudu ye ani nasaraw yahudu Qur'an sura 32 suratu sajida aya 27 24 o tɛ wa yahudu tawrata b'u bolo nasaraw Qur'an sura 61 suratu saf o tɛ aya 14 a ko Nabila Isa mɔgɔw kitabu b'u bolo Muhammad Lamin ni wele ko mu'minu Qur'an sura 8 aya 64 an fana an ta filɛ donc sisan comme nin kɛra hakilijigi ye a ko ala kira k'a fɔ ya aw minnu kɛra kitabu tigiw ye ko aw ani anw an bɛɛ ka na an jɛnbɛ kuma kelen mun ma o kuma ye jumɛn ye ala na'budu ila Allah an ka ala kelen pewu dɔrɔn bato an kana fɛn wɛrɛ an ka ala kelen bato ala kelen ye jumɛn ye ala m'a fɔ ko diinɛ ye ale de ta ye a m'a fɔ k'ale ye jinɛ ani adamadenw bila walasa a y'an da an ka ale bato Qur'an sura 51 aya 56 a m'o fɔ wa bon an bɛ ala ye k'a bato cogo di ala dun tɛ yirikuru ye k'a fɔ k'i bɛ ala bato o cogoya a bɛ kuma de e bɛ a ka kuma de labato o de ye ala batoli ye ala kelen batoli de y'o ye ala dun ko k'ale wasara kuma la ale de bɛ kuma kɛ maa tɛ se ni ale ye kuma ye d'accord n'o de don ko tawrata ale ka kuma ye
ko linjila ale ka kuma ye ko Qur'an ale ka kuma ye e sɔnna i b'o dayɛlɛ i b'a kɔnɔ kuma kalan i b'a bila pratique la e ko ayi ko nin ma wasa kɛ dɛ fo Bukari de ye jɔn ye fo Muslim o ye jɔn ye kira de don kitabu jiginna kan donc ala ka kuma tɛ parce que ni ala ka kuma de don a ko laqad anzalna ayatin ale ayaw de jigi Korna sura 24 aya 40 ani aya 6 yala ayaw de be Bukari ka kitabu kɔnɔ wa ayaw de be Muwatta Maliki kɔnɔ wa donc e dun ko e be baara kɛ ni o kɔnɔ kuma ye donc ala fila sɔrɔla i bolo taale ɲɛ amini o ye Allahu akbar kabako de don dɛ a ko ayina kuma kelen an jɛn bɛ aw ani anw kuma banna dɛ an ka taa kuma kelen ma o kuma ne ye jumɛn ye k'an ka ala kelen bato wala nushrika bihi shay'an k'an kana dɔ wɛrɛ fara ala kan ayi ko in filɛ nin ye k'an kana dɔ wɛrɛ fara ala ta nin kan ne dɔ wɛrɛ fara ala ta kan o de ye fila kafo Korna sura 12 kɛmɛ aya 6 wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun o tɛ limana ala kelen pewu kɔni ma fo ka dɔ de fara a kan mais o bɛ dɔ fara a kan cogo di tɛmɛ ni aya min ye wala yatakiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi kuma filɛ nin ye dɛ k'an kana an kana mɔgɔ dɔw ta anw cɛ la ka olu kɛ ngalaw ye ka fara ale ala kan k'an kana o kɛ Allahu akbar ko bɛ dɛ ko an kana na cogoya si la aw ani anw an kana na an ka mɔgɔ minnu bɛ wele mɔgɔbaw k'an kana an ka mɔgɔw ta k'u kɛ mɔgɔbaw ye k'a fɔ ko non k'u fana bɛ mun fɔ diinɛ na fo ka taa k'a sɔrɔ diinɛ t'u ta ye o bɛ se ka kɛ cogo di aw bɛ se k'a fɔ ko Maliki ninnu bɛ ka mun fɔ k'o tɛ tiɲɛ k'o tɛ an ka alimamu babaw ninnu an ka sahababaw dɔnnibɔbaw ninnu jɛra ka mun fɔ u y'o mun fɔ ko aw bɛ se k'o fɔ cogo di k'o tɛ tiɲɛ ye y'a ye aw kalanna min aw yɛrɛ bɔra min aw wolola tuma jumɛn Allahu akbar a bɛ se k'a fɔ ko alimamiba 4 ninnu ka kuma tɛ tiɲɛ ye a ye nin mɛn parce que munna a limaniyalen don Maliki ka kuma na Maliki ka kuma dun tɛ aya ye ala dun ko diinɛ in kɔnɔ ale bɛ ayaw de jigi laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim e m'a fɔ ko idina siratal mustaqima ala k'i kanda k'i bila sira kan mun tilenen don Qur'an suratu Fatiha aya 6 e m'o fɔ wa ala ko bon d'accord mina ayaw de jigi Muhammadu e kan ka aya nu wala aya jɛlenw de don ne ala bɛ o aya ninnu de kɛ ka maaw kanda maa mun ye ne ala ja k'i bila sira jumɛn kan sira mun tilennen don Allahu akbar e ko ayi n bɛna mɔgɔ wɛrɛ ka kuma ta k'a don diinɛ kɔnɔ o dun tɛ aya ye ka baara kɛ ni o ye donc a kɛra fila ye quoi filankafo cɛ filankafo ma faamu dɛ filankafo de falen de tɛtɛ an ka misiri ninnu kɔnɔ a alimamu a kɔmɔgɔw fo ka n'a bila a misɛnman a clan bɛɛ a bɛɛ filankafo e bɛ Mali yuguba e bɛ misiriw labɔ adamadenw labɔ misiri kɔnɔna na alimamu fɔlɔ ale de ye musiriku ye filankafo de don a kɔmɔgɔ ye filankafo de ye fo ka taa bila misiri gardien na munna ala kana na i k'a fɔ an ka Korna kelen pewu ta ala dun ye mun de fɔ ye Korna sura 29 aya yani an ka taa ye iya ye dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adhérions qu'à là sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Surat 3, verset 64.
kuma fɔra dɛ n'i ko ko an ka ala kelen pewu bato n'i ko nin ye jumɛn u b'a fɔ ko nin ye ala de ye n'i ko tawrata ye jumɛn u b'a fɔ ko ala n'i ye nasara ɲininka yala linjila ye jumɛn a b'a fɔ ko ala muminiden n'i ye kɔrɔnɛ ɲininka ko nin ye mun ye a b'a fɔ ko ala mais ni nin ye ala ye k'i ka nin bato a kɔnɔ kuma ta i k'a bato walima nin ma wasa kɛ de n'a Kuran sura 29 aya 51 awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim kitabu mun jigina e Muhammadu kan ni a b'a la ka kala mɔgɔw ye ko yala o ma wasa kɛ wa Allah o ma aw wasa Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi les livres et qu'il leur soit récité? Donc, ni kornama e wasa dina kono silamaya kono nana ni kornama e wasa ni e do wera fara ka sora ka fara korna kan o de fla ka fo o de be wele flan ka fo parce que kornama a wasa du ako fo bugari ka hadisa de ka fara ka ala ko wa man asdaqu min allahi hadisa e be jon wera don mum bi se hadisa la ka teme ale ala kan ale wasara hadisa diye Allahu akbar baro tawa ko ma te se baro na ni ale ala ye ko korna sura nani aya bi sigini wolon e ko no parti o te se ka ke ala tama wasake ako korna sura 7 aya bi woron ni nani kangana anga mogo ta ka o mogo nu ke ala ye ko ka fara ale ala kan kuma ni adresse linde jona kitabu tigu aw ani aw ambe tawta tigu linjira tigu ani Quran tigu me balaw mum bina adama dew sura e ka taw leje korna sura kono to aya bi sabani kele itakazu abarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi akara de ko ima e momul lamin kangar mun dara uye ko kana bara mun ke korna sura 7 aya bi woro ni nani ko fo sira ka bo ala arabeun yaudu ye o ka rabeun ke alawi mu'min dew ye o ka mo baw ke alawi rabeun fana ye mo baw de quoi yaudu fe rabeun mo baw de an fe ya an ga doni baw waliyu kutubu sabaw otawa ko ulu kera mugo bawiye o yuta ka ke alawiye ani nabi wa mal masihu isa ibn maryama christian fana tara oke kuma masihu isa kuma bu boloye aka bo akilima pol nana kuma do do nyogona ko ciden pol tete ciden te quoi mais o ba wele ciden pol wala sa ka famu sa tabina do do ube hein compagnon apôtre parce que allez est-ce que allez nabi ça ya bugo de nabi ça ya bugo de fo ka kiri asorola ka tubi ka do chrétien la ale de beto yera la ko nabi isa nana ale maka kuma do ko aba fo ko bon akoko bon nabi isa ko po de we ni fo ha nabi isa ko fe mum be do mo la o ti no mais fe mum be boy la ko de be no donc dolo basitala lesugo basitala ko kuma jugu munu be boyda ko de haramuye Allahu akbar kasra afora nabi saye ki kana lenyimi afora nabi saye kana dolomi ni kuma ni fora depuis tawrata fo kana bla linjila fo kana bla Quran donc olu fanaye ko do glan kan nabi sa ke alaye adama nabi sa ye alaye chrétien chamon fe kuma ke wa kuma ni fleli ma umiru ila liyabudu ilahan wahidan kasoro uma yamar do wera la de ko ka ala kele pew de pato men nana sunu de me yu bali ni naka o kana ke yawdu kana na o ka mo ko bawta ka ke alaye
nasaraw kana na u ka mɔgɔbaw ta ka kɛ ala ye ala place la muminidenw kana na u ka mɔgɔba ninnu ta ka kɛ ala ye ala place la comme nin kɛra quoi nin kɛra quoi a ma kɛ ta an ka taa o kala. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Surat 9, verset 31. Le Dieu unique, ça c'est le Coran. Le Dieu unique, ça c'est l'évangile. Le Dieu unique, ça c'est la Torah. Ninde ala ka kuma kitabu ye. Kitab ala ka kuma kan de do. Ode akoko inna haza lafi sufi ula sufi Ibrahima wa Musa. C'est la même chose. Juru kelen de do. Kitabu nu ye kelen de ala ka kuma de do ka tiki. On sura bi shegin la tan shega tan. Ah Isaïta ibe ta ta kono na. Ambe ta dun ta kono doni. Ambe sura ka bo ka do linjili ko ka do linjili kono kana do Quran kono nana. Ebe chapitre bi saba ani nani ayata ni woro ibo ta. Isaïe. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ako ni ay ni kuma mede ko aka ala ka kitabu de kala dina itawa kana bukari ka kitabu kala muslim ka kitabu kana kala ala ka kuma te la kadaru mumbe u bolo de kana kala do ala ka kuma te abi ini faga poison de do ako mota maliki kana kalan ko o ka fiqhu nunu toy ko kalam fente de ko munde kanga kalan ko nyenoma ya ala bada ala kika o ka kitabu de ta ika kala ama ko temenay Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. D'accord. Bon, tarata mo fo wa linjile mo fo wa Quran mo fo wa ama ko Quran na o tienti ya do ta doro ika kalan ebe ala ka kuma soro ataje ala ka kuma dafalembe nin kitabu be kono nana wode ko so akon Muhammadu ma Quran sura 2 aya binani ani aya 7 afo yawdu ye pourquoi obina kiri nyini efe ka soro tawta bu bolo kata kiri tegani donc ça veut dire que tawta da felun odawa ako iba fo aya binani wolon la afo chrétien ye nasara ye ku fana kata kiri tegani o kali linjila ye yahkum ahlal injila bima anzala Allah fi. ama fo bon d'accord yaro abiko de fota ko nié dota ye ninta wo ye do inde ta wo abeda falendo ko Ni l'un ni l'autre ne manqueront. d'accord aya bina ni shegi ni obewele sura duru ambo kono ha aya bina ni shegi ama fo Muhammad e fana kan ni kitabu jigina e fana ka kiritige e ka maaw ni nyogonche ni ale ye ko kana tugu mo ko si ni sago ko o ma fo wa ko aw kelen wo kele linjila tigu tarta tigu Qur'anu tigu aw kelen wo kele nyekiri kitabu sharia di awma ani tasira ama fotama nyoke muna natu neja mbawke keleye manto kele pewe me nyawke manto sabaye mun ko aka nyogo fada nyumara bara wala wa nebe awla jarabe ni feye ne mundi awma d'accord akoko Car ko sabula sa bouche l'a ordonné. kitabu nunu ye wahyu de ko Ma yantiqu anil hawa. wa ma yantiqu Anil hawa. in huwa illa wahyun yuha Quran sura Bidurni sabaya nani. aya sabana aya nani Esaïe chapitre bisaba ani nani aya tan woro o de fle ka fo iye ko kitabu nunu wahyura de ko uma kuma tende ou yamarula de ils ont été ordonnés de dire ça dit otawa afo moment qul Quran falen to qul afo ye abika yamaru de ko bo tawta bo chugo yala linjila bo chugo yala ka Quran bo chugo yala C'est
C'est son esprit qui les a rassemblés là. Wa suratul Qiyamah Quran sura bi wolom la ani duru ayatan woro tani woro tani wolom la tani shegi tani koronto ko mombe ka kala iye eko omba e katana e dondoni ibi siga kan e bi ka yamaru munna siga kan doni ko ande mena asoko idusu kuna afle ko de foya inna alaina jam'a wa qur'ana Abana. D'accord. Nabana. Donc, on va faire qu'à don. Tu vois des morons nous Coran nous black. Tu vois des morons nous l'Injil black. Tu vois des morons nous yé ta black. Et puis toi, Esaïe Kelly Kononana. Il va s'appuyer le mouvement Konotota. Il va aya tani sabata. Amurubo Konokumana. Kabako. Le Seigneur dit, ala yɛrɛ de y'a fɔ a ye nin mɛn dɛ ala ye nin fɔ k'a sigi quoi ja a ye ala bɛ adamadenw dɔn dɛ ala bɛ na mun fɔ a ko ala yɛrɛ de ye nin fɔ dɛ ala ye mun de fɔ tɛmɛ n'a ye. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. I ɲɛ bɛ adamadenw na dɛ ko ni adamadenw gɛrɛla ne ala la i b'u ye alhamdulilayi rabbil alamin an kɔni bɛ taa misiri la an bɛ misiri matarafa mɔgɔ min tɛ seli misiri la seli baraji 27 i kelen kana seli a ye taa fara ɲɔgɔn kan o tɛ wa i b'u ye kuma ba la dɛ ala ko ni o bɛna gɛrɛ ne la ka ne bato o bɛna gɛrɛ segin a yɔrɔ kan. Quand ce peuple s'approche de moi, n'u gɛrɛla ne la k'a fɔ k'u bɛ ne ala bato il m'honore de la bouche et des lèvres. i b'a ye a lamɛn dɛ o bɛ ale bato ni u nɛɛw n'u dawolo ye e m'a ye o ye seli gundo a tɛ bɔ yɛrɛ quoi o da quoi e bɛ o da e kɔni b'a la e ɲɛ b'o la o bɛ ka kuma dɔ de quoi Allahu akbar b'a ɲɛ kun munafiki belebele a fɔra a ye n'a bɛ seli ala n'a bɛ ale ala bato Néhémie chapitre 8 aya 6 ko i ka ala mankutu fɔ k'a bange quoi a fɔra i ye Kɔrɔna sura 17 aya 100 ani aya 10 k'i ka ala mankutu fɔ k'a bange quoi wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika atene k'i kana pɛrɛn n'a ye kojugu i kana gundo k'a bange quoi mais a lamɛn ko non ko u bɛna gɛrɛ mɔgɔ bɛna ale ala bato dɛ mais ala yɛrɛ de bɛ u ka laala fɔ quoi bi ko tɛ dɛ. Mais son cœur est éloigné de moi. A dusukun tɛ yen k'a dusukun yɔrɔ ka man t'o ye dɛ o dusukun yɔrɔ ka jan ale ala la pourquoi mun de kosɔn o dusukun ka jan ale ala la pourtant u bɛ ale bato dɛ mais olu ni u daw ye mais olu ni ale ala tɛ ɲɔgɔn ye sira la u majanyalen don ka bɔ ɲɔgɔn na. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ko aka alanya siranya baselen do ni mɔgɔw ka kumaw ye ka mɔgɔw ka laada an ka dan an wolola k'a sɔrɔ a bɛ tan karamɔgɔbaw ye nin de fɔ an ye an ka mɔgɔbaw ninnu ye nin u bɛ siran ala ɲɛ n'o ye quoi o bɛ ka ala bato n'o o de ye quoi Allahu akbar k'a sɔrɔ o ko ala ko non ko ne ni u yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la. suratul munafiquna aya 4 Kɔrɔna sura 63 aya 4 Kɔrɔna sura 63 aya 4 kuma in de filɛ nin ye sigi o yɔrɔ in kan dɛ ko quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. La crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte. N'est qu'un précepte de tradition humaine. Adama Deunka, kuma de do, uka ladaw, uka waliyaw. Ah, Bukhari de ya mine. Ay ni mede. Bukhari ya mine Abbas la. Abbas ya mine Anas la. Anas ya mine Asas la. Asas ya mine Karsala. Ode ya mine Alakira la. Otawa. Ode sigilen no. Obeka ala batoni ode yeko. Obeka ale ala batoni oyeko. Ala ko al neni ulu yere te nyogo isra Mogo munum bika ne bato ni kumakan weraw ye ni lada ko ye afora anyeta an worola ka sorata ko oni ala te nyogo isra la ko ama fo ni kuma jeli lu de d'accord ambe boy angata alquran angata linjila kono nan nam bora linjil ko ambi soraka na quran kono e beta macheta Nintro est au tac comme maï. Ameta Matthieu ta chapitre 15 aya follow fla saba. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Aïe mede pharisiens et scribes. Vous allez pharisiens et scribes au John. Oui, Yaudéo comme Robaou, Saria Karamo, Dina Nyemogo. Dina karamo baou ay ni mede olu de bele script ani pharisien ko ani sebeni kelaw o ko murbaw ay ni mede jamakulu ba de formera mais aboye mo baw de ko wula Jérusalem unana nabila Isa segere utara nabila Isa fe oy mo defo pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Wenda bile ay mede uma dina moko ka kuma de fleni ye utara nabila Isa de nyini mine ka ta lasiki ko nabila Isa ko chogo di eni ka kalande nunu e ka kalande nunu bika anga mugo boko ka sarias sosoko anga ladaw ko c'est-à-dire wo yere unana soro ambe munkan ko anga mo baw be munka ko pourquoi on va contraire ka pourquoi unana nabila Isa de yi o tin nimsa ni nabi Isa dako kira te mumbe seka kuma ka illa dibika à l'époque Allah akbar na kuma ne fe ibi singa jaten ko c'est-à-dire ibi sa o tin nimsa na ay ni mede dina nyemo ko baw Nabila Musa, pharisien kaou, ou lui jamakulu de, avec comme une affaire, en fait, dina nyadone ni kabila doye. Hein? Haidra la kaou, punta la kaou, ona nyona, ani, talla kaou, ona nyona, ani, alul betu, misali de donc. Olu dina donne de ni olu ye. Olu de dina, jutara dou ye. Donc, scribe ni pharisien kaou o mo sugu de don mo munu de don nabila Musa soma yelemane tawrta o e tawrta ladon ko to mana o e tawrta ladon o ma tawrta barade korne surabi woroni fla aya duru o ma tawrta barade o yuka ladaw o e dina ke o ka ladaw ye masalul lezina humilu tawrata maintenant comme otumo de ka nabila Isa nana poe o chela nabila Isa nana abika ala ta fo donc mo to gona nabila Isa ko donc o le be mun scribe ni pharisien ka o be mun fo ani o be mun ke nabila Isa nana no au contraire Allah akbar aka sabi ufana mo munum be ako ufana be ka nabila Isa intande ke kasro o dum be ka mun ke ani mo banu nu ni o pharisien ka ani scribe nu be mun ka kelente donc o ma jenay o réunion ba ke ka délégation wuli kan nabila Isa segere utara nabila Isa segere utara lasigo ko nabila Isa munde koso e ka kalande nube ko ke ko munte anga la dawi aka jabi kemenay car
Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. O ko nabila so nyina ko o doye jume ko. C'est que abeka ne ka kalandew jalaki. Ko utala ka aka lada ubunya. Utala ka lada koro ke. Wolola ka mun soro ni awbe mun ka utala ko ke o doye jume. Ko no bi dumni ke kutu tege ko. Allahu akbar. E ka ni lejede. Ko e ka kalande no tumo no bi dumni ke kutu tege ko. Il leur répondit. Sarloko i kanto o masisa nabile isa ye kumata abina o jabe ko. Karamo ba no scribe ni pharisien kanu. Et vous, Ako audu. pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Aye nyingali jabi ni nyingali. Yani aku jabi aye nyingali de kaka o jabe ko. Ko problème tala nyafam. Ko bon nodo parce que ote ala doni nabila isaye. Akuma ko chogoya jume aw be alaka kuma kan sago ka dan sago ko kata aw ka mogo baw ka lada mine ko ka alaka kuma kan bla chogo di aw be alaka kuma bla ko aw yere comme aw ko aw ye ala mogo de ko ye ala ko de ko aw nana ne no fe parce que ne be ka ala ko de foko bo aw nana yani aka ala ko kuma fo ne ko ne ka kalandew tika aka mogo baw ka lada siglon bonya ne fana be aw nyiniga pourquoi aw te ala ka kuma bonya ka ala ka kuma bla kata mogo baw ka kuma ta lada pourquoi aw be ala tani bla ka lada sigi ko puisque ko ne ala ko ye Car Dieu a dit, sabula ala ya fo honore ton père et ta mère. kaka aw fana aw ba bonya Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. anga teme kata a aya worata amago be aya worode Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. e be sege aya do en kan ko c'est à dire que anto aya mumla sabani Il leur répondit, nabila isa yi kanto uma et vous, awdu pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? munne ko sa abe alaka ya marukan bla katubu akalla da ko pourquoi parce que abe kan de ka kalando jela ki ko parce que nous be dumni ke tout tege ko donc à verset 6 Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous rendez inefficient les versets d'Allah. Surtout ça va. Aya bisa bani sheki. Boy alaka aya o ka ake zuroye ko donc awbe alaka kuma alaka la nyini nunu abo ke zuroye ka aka lada ko de bla anona wa nabile say ni de fouye vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, aka lada la code kabo abe lada la code 1600 ka alaka kuma ke zoro ye ko ode tewa kemenai Hypocrite. Esaïe a bien profité sur qui le donne ama bawa nabila isa wote nimsala nabila sa kuma o sigle o besigle o muna figu o tika fo sigal parce que sonne avec boli nabila sa tuite siso tutabla avec boli c'est l'un des zaza nabila isa nyokon kirate kira mun kamine ni tunka gele abada ti sabati yorotele buguturu ni bugujaze ne madal ay rat nto kew parce que buguturu o est temps be tant que e ka buguturu ka klaka jase o jawa ale to o temps eret ntabulu iba ye ya e bolo abi shi yanko donc o na no fe souffre o ta ate akuma ko munafiku dew o de do munafiku
Esaïe a bien prophétisé sur vous. Attendez, Esaïe n'intum fora nabila. Esaïe antum ya damene no eta kona. Ko cho ko kira Esaïe tu ni kuma fo. Ay hakli digi ke ula. Parce que ba don ko tuma na Esaïe ya fo Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Signa on est ala te ñogon fede mo ko nunu ne ala ni ñogon o te ñogon fede Bukhari de ya la kale Muslim de ya da Abu Dawud de ya fo ko seli be gundo ale be seli gundo abe seli ani ala te ñogon fede ala ko suma timu siama ilal ay sun da fa fo su fe o fo dibi oluko kono ni kle bina adu mi ka ala de bato mais ani ala cheka jam sabala avec ala bato ni muye ko hal maka ko be sunti de sunse e klebini am wolo la kasro aga mo bo be sunti ge klebini aw be se ka fo ko sumbi tika sufe chukuti am wolo la kasro am faaw ani am mo kawu u be seli gundo de ka seli fana watawa lazara ko tumana yaye abe mo ke fa ani mo ke ko de la kale wolo la ka soro ulu fa o ba kete bo ko ka soro o fa o ba kete de o kete ni de ala ka yamaru tew ala ka yamaru be ala ka kuma yere kono nana mais o be ka baraka ni jumeye mo ko do ka kuma de donc mo ko ni kera ala ye ko ala place la ulu de le flanc kafo donc ugo ko be ka ala bato mais on est ala cheka janyo ko nako c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Aha aywa kuma fleni c'est ça kuma ni ninde kuma ni baneya ko balawiya aw soro koy sabula aka bara fude abaka bato fude ke muna aka bato talendo mogo de ya an kalanina afora anye tande abaka ala bato no de awte ka ala bato ne ala ka kuma kan yere ko vous enseignez des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Do de ya lakali ka foko ala kira tumbe seli gundo tientawa afana be seli gundo ba abe mo kala ko seli be gundo de kaso ala ka livre bele ba fleniye ko wala ta jahar bi salatika wala tu khafit biha wabtaki baina zalika sabila na aw be seli kono kalankani ka kana perni akalankaye ka kana gundo ka ka hake nyini ka berebe. Et dans ta salade, ne récite pas à haute voix, ne les abaisse pas trop, ne cherche le juste milieu entre les deux. Bon, d'accord. Autant que ala kiratumbe, seli fanani lansara ani fitri jo laban kele ani safo jo laban fla kabo gulo. Bon, d'accord. Oborami. Do de ka commandement. Do de ya fota. Adidira odunte wahayuye. No odunte waye. Donc ni wayu te don de yafo. Moko de yafo. Wa obo de kalan ka di nyogoma. Nabila Isa ko ka baraye aka bato fude ko hala aka nasiga ona. Ako kabini chogo yala nabi nyuma kele wo kele jugu soro. Shayatina al insi. Kabo setanu ani adama deun wal jinni yuhi ba'du ila ba'din ube wahayu keke ka didi nyogoma zukru fal qawli gurura kuma chenyu kuma masilew des paroles enjolivées bi kotare donc ube dina ni waliya ni o kuma kawnu nude korona sura woro aya kemane aya tanifla ambe seka yambe ok donc ala fleka fo ngable sa fleka fuye ko be bato muna ala kola ka be bato fude muna ko be ka ala bato ni u yera ka mugo baw ka kuma de ko kuma munu fora ka bo mugo dowla
ko bɛ ka ala bato n'o kumakan ye mais ala yɛrɛ ka kuma nin a sɛbɛnnen bɛ yen noir sur blanc mais o tɛ baara kɛ n'a ye yahudiw y'o o kɛ nasara y'o muminidenw ta kuranɛ sura 2 ta bakara ko aya 100 ni aya 70 an k'o ta k'o bɛ yen dɛ a ye nin kuma nin dɔ lamɛn wa iza qila lahum tuma o tuma n'a fɔra mɔgɔw ye nin ye sisan i y'a ye nin ye anw yɛrɛ de Muhammadu a bilara ka kuma dɔ fɔ o kuma de ye nin ye o kuma nin bɔra jɔn fɛ Allahu nanzala asanal hadisi kɔnɔ sura 39 aya 23 ko kitabu ni baro de don an y'a kɛ baro ye ka jigin ala kira kan ka jigin donc ko kɔrɔna wanu nanzilu minal Qur'an sura 17 aya 82 ko an ye kɔrɔna de jigin d'accord donc sisan Muhammadu ko mɔgɔw wele ka na kɔrɔna ma e yɛrɛ k'i tile kɔrɔna kɔnɔ a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn suratul asura kɔrɔna sura 42 aya 15 ko Muhammadu mɔgɔw wele ka na kɔrɔna in ma e yɛrɛ k'i tile o de ma fɔ wa d'accord n'o ye tiɲɛ ye wa o don ye tiɲɛ ye ko bon n'i ye mɔgɔw wele ka na fɛn ma ala ye mun jigi ya kɔrɔna sura 2 segin a kan wa iza qila lahum tuma o tuma n'a fɔra mɔgɔw ma a ye na fɛn ma ala ye mun jigi ni o ye nin ye o ka kumakan bɛ kɛ jumɛn ye bal qalu u b'u kanto bal natabi'u ma alfayna alayhi aba'ana a tɛ nin kuma nin lamɛn nabila sa mo o de fɔ ko o b'u kanto ko Muhammadu o kuma to yen walima Seyidu Keyita o kuma to yen kɔrɔna kuma tɛ wa kɔrɔna to yen bilahi an wolola k'a sɔrɔ an faw ani an mɔkɛw bɛ mun kan dɛ an bɛ to o de kan mɔgɔw tɛna Kuranɛ ma mɔgɔw tɛna Kuranɛ ma cogoya si la i y'a ye ko n'i ye mɔgɔw wele ka na Kuranɛ ma ala ye kitabu mun jigi a ye na o ma dɛ k'u b'u kanto i ma ko bal o kuma to yen o to ka bɔ i da abada an tɛ na Kuranɛ ma mais an wolola ka sɔrɔ an faw ani an mɔkɛw bɛ mun kan dɛ an bɛ to o de kan ala ye mun de fɔ wala awalaw kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtaduna ala ko hali ni aw faw ni aw mɔkɛ ninnu tun ma kɛ miiri jɔn ye hali ni u tun ma kɛ hakilitigi ye hali n'u tun tɛ kanda sira kan hali n'u tun tɛ idina siratal mustaqima kan aw tugu kɔ ala yɛrɛ ye o jaabi tan a ye kuma in bila ye ne ke aw shahidu ko aw ma a ye na Kuranɛ ma Kuranɛ de ko k'i ka su tigɛ su fɛ a ye na Kuranɛ ma n'i bɛ seli kana i ka seli gundo kana pɛrɛn n'a ye kojugu ala de ko ten e ko non bon e b'a sababu nujuru dɔn wa a jigikun e b'o dɔn wa parce que dɔnnibaaw y'a lakali olu de b'a dɔn aw tɛ se k'o dɔn an faw an wolola ka sɔrɔ o tuma na aw ka bon ni an ka karamɔgɔba ninnu ye olu bɛɛ b'u ka seliw gundo y'a ye ni naga kan abada k'u tɛ na Kuranɛ ma k'u b'a fɔ ko u faw bɛ mun kan ala ko ko hey hali ni fa tun ma miiri hali ni fa tun tɛ pɔri dɔn hali ni fa tun tɛ kanda sira kan sira tilennen kan ala fana y'u bila ye taa Kuranɛ sura 31 ta aya 21 Lukman Kuranɛ sura ni kalan fɔlɔ i b'i jɔ a bɛ yan kan parce que kumabaw bɛ dɛ Bakara 170 Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres.
Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Verset 170. Wa iza qila lahum Na fara kuka na kornai ma femam alai mun jigi kwa ittabi'u ma anzala Allah qalu bal natabi'u ma wajadna alayhi aba'ana. ko kuma te de kitabu jigine tawa wanu nanzul minal Qur'an ay tugo ko bofu ko non kambe tugo fen ko an fani an amo ke tugo lembe femun ko ambe tugo de ko ambus ayun soro mun kande ambe tugo ko de awalaw kana shaytanu yad'uhum ila azabi sa'iri. ala mana tuguni ako yaye ala bika wuji ko kiti boy fataka ani mo keta i wolo la ka mun soro dewa kwal al ni setani tuye afa ana mo ke wili kata tasuma ba ibi tay c'est ton problème akala. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent, nous suivons plutôt sur c'est sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Korna inte o te korna fe ni ma wasake fe on de bu bolo u fa nu mo ke obe mun kan fo ka sa odeka wa odume sa o kan ko wa obudo jana ma kono nana ta Quran sura binani ani sabata iba aya muga ani fula muga ni sabata amba to dafa bal ni afora ku kana Qur'anu ma kitabu jigine uma o ba fo ko non ko kuma toyi qalu bu kanto inna wajadna aba'ana ala ummatin. an aya sura an fane an mo ke bu mun kande Wa inna ala asarihim muhtaduna. an fana be an se Nda usenda noda. an senda usenda nono ko ta to anga libla kasili bangi kligampe ante abada an fa o be mun kande usenda no an fana ba an sendai aya mugani saba Wa kadhalika kabini tugo yala du ma arsalna min qablika fi qaryatin. akambe to o fana mo hatsisa ko ciden shi ma ci ka kon baka likela shi mana mugo maka kon Muhammad etani nye Min nazirin ila kala mutrafuha inna fuka ni kuma suru fo ko mugo mun nema ni no dugu mugo uka mugo banu mugo badu mugo banu ko kanto ko nono ko tuga ko ite ko ametu an fa ani amoka tande ko inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna. Mais plutôt, il dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous nous guidons sur leurs traces. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit. Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. ta Quran sura bisabani wurum la ta iba aya bi woro ani kono kota ambita kunche nuwe nayi alaja aya bi woro ni kono kota C'est qu'ils ont trouvé leurs ancêtres dans l'égarement. o ya sura o fa o be fili de kanko mo gonu munu mini kuma suku fo o fa o te sirakline kande kango don des actes ni te korna kandro i woro la kasro i fa te korna kan tiga kan ka fo ati sirakline kande kana fa leje kana mo ke leje kwa ala kola o tala ako Et les voilà courant sur leurs traces. ku fana plene o senda nona bolila o ka boli o ko wala ko fa o soro munna de hal ni ala ta yirulula u ba fo ko ante bo an fa taika amban se da o senda noda En effet, kasro avant eux, tigi tigi de la plupart des anciens se sont égarés. ka kon u yere nye mo munun fana temana o mo ke o fana tumeta o te kisaka
bi ko tɛ dɛ a ma fɔ ko tarata bilara wa tarata ni sisan cɛ san babaw de nabi musa ni anw cɛ a bɛ san babaw de bɔ ani nabi isa san 2000 ani dɔɔni ani musa kɔni tɛ bon ko o kuma ni kɔrɔnɛ bɛ ka hakilitigi kɛ dɛ ko a b'o cogoya la ko depuis suratul juma kɔrɔnɛ sura 62 aya 5 ko tarata tigiw ye tarata bila donc scribe ni farijɛkaw minnu baro bɔra u bɛ nin de kan nabila isa nana ko hakilijigi kɛ ko aw bɛ fɛn wɛrɛ de kan aw tɛ ala ta in kan Muhammadu fana filɛ nin ye ka na a fɔra ko Muhammadu ka mɔgɔw wele ka na Kur'an ma comme i y'a ye e bɛ ka u wele ka na Kur'an ma o b'u kanto Ustaz Gawusu ninnu ye wajibi kɛ ka mɔgɔw wele ka na Kur'an ma ko Gawusu Tarawele ko karamɔgɔ Gawusu aw ta nin ye kura ye dɛ an ma nin faamu fiyewu ko karamɔgɔ baw ma nin fɔ anw ye a dun bɛ ka a bɛ yɛlɛ la a bɛ sɛbɛn de la dɛ a bada a tɛ sɔn Gawusu ta ma parce que munna k'a fɔ kɔrɔna de ye tiɲɛ ye a ka segin ka na kɔrɔna ma a tɛ sɔn o ma i y'a ye ko a b'o cogo la ko a mɛnna de bi ko tɛ dɛ ko mɔgɔw tun tɛ siran kan u tun fililen tun de don. La plupart des anciens se sont égarés. Jati. Et nous avions certes envoyé parmi eux des avertisseurs. Ko k'a sɔrɔ ko k'a fɔ k'u ma bagabagalikɛla sɔrɔ o kuma tɛ dɛ o ye bagabagalikɛlaw sɔrɔ c'est-à-dire hali sisan an filɛ nin ye bagabagali la an b'a la hali sini hali sura an tun bɛ ka mɔgɔw bagabaga hey a ye n'a kɔrɔna ma a ye n'a kɔrɔna ma kɔrɔna de ye kisɛ ye kisɛ wɛrɛ tɛ aw bolo ni kɔrɔna tɛ walima taa ta walima taa linjila ta nka a bada u b'a fɔ ko ayi dɛ fo fila de ka taa ni ɲɔgɔn ye ni an ma ala filanan in sɔrɔ ka fara kɔrɔna kan bilahi an tɛ sɔn fo an faw ta de ka fara ala ta kan o la an bɛ ala bɔtɔ n'a ye ala ko d'accord k'a filɛ nin ye ko aw ne ni aw tɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a kun cɛ ni nin de o la juma laban o fana ye tiɲɛ a b'a di dɔ in ma siɲɛ kelen direct sisan o la an bɛ mun kɛ an bɛ ɲininkali bila an bɛ ɲininkali di an ka mɔgɔ fila ma Sulemani Sise ni dakurunya mun b'a fɛ walima ale ta ye farankan ye walima a ka dɔ fɔ quoi ani Sadio Ba Sadio an b'a daminɛ ni Sadio ye Sadio donc o la i garisɛgɛ donna kuma na wagati dafara nka an bɛ kuma d'aw ma wala juma wɛrɛ an bɛ ɲininkaliw dɔrɔn de labila ni ala sɔnna an b'a bɛɛ kɛ ɲininkali ye. Donc Sadio hakilina ɲininkali jumɛn b'i fɛ walima c'est-à-dire dakurunya dɔ b'i bolo ka a fɔ shahidu ye parce que e ye mɔgɔ kɔrɔ ninnu bɛɛ ye shahidu ye a bɛɛ Kur'an dutew non naam o ye arakatul fajiri ye ani safi ni witiri safi wal witiri safi Kur'an sura 89 aya 7 ala ko safi wal witiri fila ni ke kelen fila ni kelen o de wele ko safi wal witiri Kur'an sura suratul fajiri sura dɔ bɛ ko fajiri sura o tɛ wa a aya 3 ala bɛ safi fɔ a bɛ witiri fɔ quoi safi kɔrɔ fila paire witiri kɔrɔ impair kelen bon seli jumɛn de bɛ bɛn ni o ye fitiri y'a dɔ ye quoi fitiri ye paire impair de don fitiri y'a dɔ ye quoi fitiri ye safi ye ani witiri fitiri an bɛ ka fitiri mun seli fajiri ye safi ye fila de don paire de safo ninnu ye paire safi wa safi an t'a fɔ ta paire mais k'a fɔ ko safo kɔfɛ o bɛ jɔ saba mun kɛ safo kɔfɛ ni a bɛ wele safi witiri o tɛ wa e kan tɛ o ma o tɛ tiɲɛ ye quoi i b'o supprimer ka bɔ i ka programme na pepe baara fu de don parce que munna farida tɛ nafila tɛ parce que ni nafila de don i tɛ se ka nafila seli o wagati nafila bɛ seli ni
su ye klankɛ sɔrɔ walima o klankɛ fila filanan walima o klankɛ sabanan minuit 2 heures 1 heure voilà 1 heure 2 heures 3 heures voilà ni kɛnɛ cira k'i ka kɔrɔna dayɛlɛ i ka kɔrɔna kalan ko nɛɛmaba de bɛ o wagati la ko secret kɔrɔna secret ba bɛ o wagati la nɛɛma b'a la parce que ko seerew b'a la nin bɛ Kuranɛ sura 17 aya 70 ni seegin safi witiri tɛ tiɲɛ ye dɛ ni safi wali witiri bɛ yen o ye fitiri de ye quoi fitiri y'a ye mais ko safo kɔfɛ i kan ka nafila dɔ kɛ ko mun bɛ wele safi witiri o tɛ tiɲɛ ye quoi karamɔgɔ ka ko dilannen don y'a ye o fana ye o ka laada kolon de fu b'a fɔ ko ko de bɛ yɛlɛ ni i ka seliw ye c'est à dire o de bɛ seli datugu c'est que n ko cɛ ka bɔ karamɔgɔ n'o ye mɔgɔ fili dɛ kɔrɔfɔ bɛ se ka faamu donc o kuma tɛ tiɲɛ ye farida ye 5 de ye nafila ye 1 ye 6 bon ala ko Kuranɛ sura 4 aya 103 ko seliw n'u bilara wagatiw kɔnɔ k'a dan sigi bi ko tɛ dɛ ka kɔn seli ɲɛ seli wagati tɛ ni seli wagati tɛmɛna seli wagati tɛ seli wagati de ye seli wagati ye wa 5 bɛ yen 6nan ye nafila ye nafila dun ni minuit o fana ye minuit ye a y'o wagati fɔ ye ka taa bila kɛnɛ ci wagati fɔ ye suratul Muzammil Kuranɛ sura 73 aya 20 a sɛbɛnnen bɛ yen e ka ɲininkali dɔ nin ye jumɛn ye non o fana tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye quoi n'o kɛra o tɛ nafila wagati ye bon ni farida wagati de don o ye 2 de ye quoi 2 de don i tɛ se ka kɛ 4 ye n'i y'a kɛ 4 ye ala ta tɛ i bɛ salamalekun bila o han hali ni ye salamu aleykum bila e tɛ se ka bila nafila kɔnɔna na ni nafila de don nafila wagati tɛ i tɛ se ka bila farida kɔnɔ parce que ni farida de don 2 de don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a tɛ se ka kɛ 4 ye o wagati tɛ se ka jɔ ko 4 ta quoi impossible jɔ ko 4 tɛ i tɛ se ka farida ni nafila fana kɛ o wagati c'est pas possible parce que nafila wagati tɛmɛna a ko ni kɛnɛ cira o ye nafila bannen tiɲɛ tɛ quoi ayi an bɛ na ɲininkali bila o wagati kɔnɔ tɛmɛna ye donc ayi lui ou bien c'est moi ayi ne bɛ fara min dɔn sisan k'a daminɛ minnu ni waati la n'i ye nafila seli i bɛ jɔ ko 1 min sela kɔfɛ c'est à dire i ka kuma dɔ la o de dagalen tɛ non o tɛ nafila hakɛ ma fɔ i ye quoi nafila yɛrɛ bilara i ka se ni damayira ye quoi Kuranɛ sura 73 aya 20 ko parce que n b'a dɔn dɔw bɛ bana bɛ dɔw la hali n'i ma seli baasi t'a la ko dɔw bɛ tagama quoi dɔw bɛ baara kɛ ka sɛgɛn quoi hali n'i ma wuli ala t'i minɛ a ma quoi nka ala kɛra ka baara dɔ de ye wa ani ala kɛra nɔfɛ mɔgɔ dɔw ka baara dɔ de donc an kan ka u ladege mais o ladegeli la ni i m'o kɛ a t'i nɔ minɛ o kama o de bɛ wele nafila Kuranɛ sura 70 Kuranɛ sura 17 aya 79 la salat surrogatoire wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan nafila c'est que ka dɔ jidi seli la wala jidina donc i se ko de fɔra i ye n'a y'i ja i bɛ jɔ 2 kɛ n'a y'i ja i bɛ jɔ 3 kɛ n'a y'i ja i bɛ jɔ 4 kɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu i seko n'a y'i ja 2 kɛ dɔrɔn i ka taa ni i ka haji fɛ n'a y'i ja jɔ 1 dɔrɔn kɛ jɔ 1 dɔrɔn quoi jɔ 2 tɛ dɛ i jɔ dɔrɔn i ka fatiha kalan i ka taa sujudu bi ala i ka tu da Allahu akbar kɔrɔfɔ bɛ ka faamu i ka ɲininkali banna dɛ 2 Suleiman ayi an bɛ a kuma di don wɛrɛ a sahidi kɔrɔ ninnu a ko tɛ Suleiman a sɛgɛnna donc o la an bɛ Suleiman to yen tɛmɛ n'a ye i bɛ ɲininkali kɛ ko fantan bɛ jaga bɔ jaga bɛ cogo di fantan bɛ jaga bɔ jaga bɛ cogo di jaga ye jaga de e tun t'o kalama i fana ye mɔgɔ kura ye Suwaibu Jara a ko wa mimma razaqnahum yunfiqun Kuranɛ sura 7 aya Kuranɛ sura 2 aya 7 ala y'i garisɛgɛ ni fɛn mun ye sɔrɔ mun ye ne ala t'a ba la
Korona sura segi suratul Anfal aya 7 abi segi kuma kan abi sura ka ta fo iye Korona sura bi woro ani duru aya worum la ko chama na furo chama tiki abe jakab fitini tiki afana ba tabo ne ala be fende nyini ife ne gersege munna ne te fe nyini ife mi gersege munna Allah wa akana ki kono ko ye dorme tan soro I jora a dorme kelena ko ale ala yoro a focho atom nyogona ko miskala zarati nyogona bara ale ala te jo ala ayi na ala jaka bi damene tande la ako nimbe tarta kono nana nimbe linjil kono nimbe korna kono nana la dim andela ka babu complet ka aka ni dorme tan soro doro asira jaka yo ni koronto soro jakata la ebi ka koro fa mo donc chaman tigi kelende do tan wotan kele o kelende do fitini tigi tan wota o kelende do abi digi la chogo na abi digi do ina wala nga Sénégal o de ba matrafa ya don Sénégal choy bebe Sénégal ya o ba ke ta mo tay munte seka o sereya ya parce que en chama e busu kono nake fantan be katame Sénégal ka ale bla tawota aba tabo e ko koni war soro la ko non ko il faut que ça yelama de ka soro bi wa bisi o ko jele ya mo de tiende ala ko Muhammadu ni laydu minana ka kon parce que kuma kurati na foye mu mo fo chiden towe korna sura duru suratul maida aya tanifla akone ala ye Israël ka don clan ka ke kabila tanifla ye ka laydu mina ufe ina fo laydu minana adama de befe chogo mina ayi munde fuye abene ala kilen peu bato abe seli jone ala ye abe jakabo ona nene awbe nyogon fe mais nawte ninke nene awte nyogon fe Allahu akbar ebe seli me ite jakabo ina ala te nyogon Israël ina fa bora ka fo anga kala fa bora ka kala mogo be ala bato mais obe ka ala bato ni kuma ka munu ye oni ala comment c'est le commandement des hommes adama dunka hakilina nuka ya maru kawndi ala ka kuma te jakas ni fel tire te ka kono dron na be tambo dron akoko jaka bala muga dorme fla bisaba dorme saba keme dorme tan keme fla dorme muga kika bo kana joala ko wasilente sana asilente sana ay na yigarsake oda ala bi garsake sani sade note panda baba de ni ekera kalo la barala we ni e ka salaire d'etat yani salaire c'est do be sekana e ko ngache cham fo mana de ko bi chugudi cha wala do ne yin ngali ke ka sala men alhamdulillah rabbil am tun no nyona ko sekende segambi la misinga wa kelen boka goshi tege kono kasoro kalo masa folo o wa kelen ni keme bola ko itate Allahu akbar ni ka saraye watan e bi ka watan ta e be wa kelen bola wa kono toni e be ta e ka haju ka ala ko e ka isanu yara ko Allahu akbar e ba di mogo shegi ko be fo iye jaka ngan ko la Quran sura kono to aya ko mogo shegi to ko be fo iye mogo wolum la mogo shegi na o ala ka siraye Allahu akbar mogo wolum la de do même shegi na o ala ka siraye ina fo misiri jo walma debe san walma ka wardi misiri Quran una nyogona dina ko bara exactement dina ko bara e ka wa jaka be do o do kono o shegi na e ko fa be ka famu amena ni ba ko be si ça comme affaire la c'est affaire de sisa est-ce que jaka bol affaire garsega de abe garsega de jaka bo yere la ka e ko jume business ala mere business miseka business ebe téléphone fere hein nebi na coxeria la ibi ka téléphone warfo wa duru chembe ta nyinak Allahu akbar korofo bi ka fam o te coxeria ya eta ni wa duru de afora ka ban nebe téléphone ta bi dona suko kono mba fo ngo watan téléphone do fle ne watan
foyi ti bɔ a la a ɲɔgɔn fana tɛ yen Huawei de don walima Samsung commentaire n ka cɛ i ka téléphone a di yan n k'a lajɛ a b'a lajɛ a ye ne ja b'a fɔ ko cɛ téléphone ye ne ja mɛ cɛ i ka wari in ka ca dɛ wa nin y'a sɔngɔ de ye koyi a cɛ nin ka ca n terikɛ dɔ bɔ a la n'i sera ka dɔ bɔ a la n yɛrɛ b'a san n b'a kɛ i n'a fɔ n tɛ dɔ bɔ a la a bɛɛ ye 5000 n b'a dɔn hali 6000 n bɛ sɔn mais il faut que termel de ni ne bɛ a bɛ wele sanni feere kɔrɔ ani sura naani aya 29 ni ne bɛ wele bɛnkan sanni feere ye bɛnkanw de donc n b'a fɔ bɔ ni 40,000 y'a sɔrɔ n b'a san cɛ 40,000 e hakili ko fu de don wa ne yɛrɛ ye 1000 fɔ n y'a nɔgɔya de a kari de ye 9,000 foyi tɛ bɔ a la donc i fana b'i ja i t'a kan hey 8,000 de bɛ ne kun ko n'i bɛ sɔn i bɛ sɔn i bɛ sin k'i kɔ don a 500 fara kan i jɔ 500 fara kan o don i b'a ta walima i t'a ta ah d'accord 8,000 di n ye joli de sɔrɔ a kan 3,000 han 3,000 n bɛ taa e ka 5000 d'i ma 7,000 nin n b'a bila a kun 7,000 in n ka business ye 300 bɛ bɔ a la ka ala ka jaka di Allahu akbar kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ya rabbi la ilaha illallah